Nay. Yes. Yes. Sir Louie Ocampo, palakpakan niyo naman. Sir Louie. Mga ano to, Mr. Teens. Ayan. Mga iba-iba, mga iba-ibang yes. Cabanatuan, Quezon City, Aurora, yes, Mindoro. Mga teenagers. Yes. Talaga. Yes. Okay na. Okay. 1 minute. Mamaya na. Yeah. Good news. 50 seconds. Palakpakan niyo Sir Eric Santos, Madam People. Okay po, cellphone, baba na natin. Thank you. Kayo. Good luck sa mga Horadas. Paano gagawin?